यस भिडियोमा तपाईहरूको लाइक्स र कमेन्ट्सहरूको आशा गरेको छु। तो प्लिज लाइक्स र कमेन्ट्सहरू गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोस्। भिडियोमा लाइक्स र कमेन्ट्स अनिवार्य रूपले गर्नुहोला। कक्षा 12 का सम्पूर्ण नोट्सहरूका लागि भिजिट गरौँ मेरो साइटमा जसको नाम रहेको छ एनईबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास 12। मेरो साइटमा भिजिट गर्न सिम्पली गुगलमा सर्च गर्नुहोस् एनईबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास 12 र आफ्नो कक्षा 12 को नोट कपी तयार गर्नुहोस्। Let's start. H.G. Wells' short story The Treasure in the Forest in Nepali. Compulsory English Class 12. New course. Presenting for you detailed summary. About author. Background of the author. लेखकको पृष्ठभूमि। नाम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। राष्ट्रियता अमेरिकी। जन्म उहाँको जन्म सन् 1866 21 सेप्टेम्बरका दिनमा भएको थियो। जन्म स्थान उहाँको जन्म इङ्ल्यान्डको ब्रोमले क्यान्ट भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उहाँको पेशा उपन्यासकार, शिक्षक, इतिहासविद र पत्रकार थियो। उहाँको मृत्यु 79 वर्षको उमेरमा सन् 1946 13 अगस्तका दिनमा इङ्ल्यान्डको लन्डनको रेजेन्स पार्कमा भएको थियो। उहाँका ख्यातिप्राप्त कार्यहरू एन भेरोनिका, द आउटलाइन अफ हिस्ट्री, द कन्ट्री अफ द ब्लाइन्ड, द रेड रूम, फिक्सनहरूमा द टाइम मसिन, द इन्भिजिबल म्यान, द वार अफ द वर्ल्ड्स, द आइल्यान्ड अफ डक्टर मोरो, द फर्स्ट म्यान इन द मुन, द शेप अफ थिङ्स टु कम, वेन द स्लिपर वेक्स। Detailed summary for you to understand. Summary in both English and Nepali languages. लोभ वा लालचले सदैव विध्वंसकारी परिणामहरूलाई आमन्त्रित गर्दछ। This short story, The Treasure in the Forest, has been written by an American writer, H.G. Wells. यो संक्षिप्त कथा द ट्रेजर इन द फरेस्ट अर्थात जंगलमा खजाना एकजना अमेरिकी लेखक एच.जी. वेल्स द्वारा लेखिएको हो। It was initially published in the year 1894. यो प्रारम्भमा सन् 1894 मा प्रकाशित भएको थियो। This story has been taken from the collection The Country of the Blind and Other Short Stories. यो कथा द कंट्री अफ ब्लाइन्ड एन्ड अदर शॉर्ट स्टोरीज संग्रहबाट लिएको हो। This is a suspenseful story that has presented the theme of greed and its destructive results. यो कथा रहस्यपूर्ण कथा हो जसले लोभ र यसका विध्वंसकारी परिणामहरू प्रस्तुत गरेको छ। This story of mystery is about an ominous adventure of two Englishmen and their search for Spanish treasure who become victims of their greed and power. यो रहस्यको कथा दुईजना अंग्रेजी मानिसहरूको एक अशुभ साहसिक कार्य र उनीहरूको स्पेनिश खजानाको खोजको बारेमा हो जो उनीहरूको लालच र शक्तिको शिकार बन्दछन्। This story has presented the bitter reality that greed and power always corrupt human beings and invite destructive consequences. यस कथाले लोभ र शक्ति सदैव मनुष्यहरूलाई भ्रष्ट बनाउँछन् र विध्वंसकारी परिणामहरूलाई आमन्त्रित गर्दछन् भन्ने तीतो सत्य प्रस्तुत गरेको छ। The writer of this story has kept all his readers in a very suspense till the end. यस कथाका लेखकले आफ्ना सम्पूर्ण पाठकहरूलाई अन्त्यसम्म अति अनिश्चिततामा राख्नु भएको छ।
He has shown the concept that the end of greed is always destructive. उहाँले लोभ वा लालचको अन्त्य सधैँ विध्वंसकारी हुन्छ भन्ने धारणा देखाउनु भएको छ. There are altogether three main characters here in this story. कथामा जम्मा 3 जना मुख्य पात्रहरू रहेका छन्. Two of them are Englishmen named Evans and Hooker, whereas one is Chinese man named Shanghai. तिनीहरूमध्ये 2 जना इभान्स र हुकर नामक अंग्रेजी मानिसहरू छन् र एकजना चाङहाई नामक चाइनिज मान्छे छ. Now main plot, मुख्य कथासार. The story starts with the description of the two Englishmen's activities and their surroundings. कथाको सुरुवात 2 जना अंग्रेजी मानिसहरूको क्रियाकलापहरू र तिनीहरूको परिवेशको वर्णनसँगै सुरु हुन्छ. Both men were close to the island. दुवैजना मानिसहरू टापुको सारै नजिक थिए. They could easily see the green forest and high mountains ahead. तिनीहरू हरियो वन र ऊंचा पहाडहरूलाई सजिलै हेर्न सक्थे. The beach ahead of them was empty. तिनीहरूका सामु अवस्थित समुद्री तट रिक्त थियो. They seemed tired and thirsty due to their whole night voyage and excessive heat. तिनीहरू रातभरिको समुद्री यात्रा र अत्यधिक गर्मीका कारण थाकेका र तिर्खाएका देखिन्थे. They wanted to find a river at first to quench their thirst. तिनीहरू प्रारम्भमा आफ्नो तिर्खालाई मेटाउनका लागि एउटा नदीलाई भेटाउन चाहन्थे. They stopped for some while on the sea and discussed in low tones, looking at a yellow-colored old map. तिनीहरू केही बेरका लागि समुद्रमै रोकिए र तिनीहरूले पहिलो रङको पुरानो नक्सा हेर्दै मन्द स्वरहरूमा छलफल गरे. The sketch of the island on the map was so blurred. नक्सामा टापुको चित्र अस्पष्ट थियो. It looked like rough paper which was creased due to much folding. त्यो एउटा रफ कागज जस्तै देखिन्थ्यो जो ज्यादा बेटारिएकोले धर्साले भरिएको थियो. It was in a fragmented state. त्यो टुक्रिएको अवस्थामा थियो. Hooker started telling Evans about the locations of the map, pointing his fingers at it. हुकरले नक्सामा आफ्ना औलाहरू लगाई इभान्सलाई स्थानहरूका बारेमा देखाउँदै भन्न सुरु गर्यो. Hooker informed him about the locations according to the sketch. हुकरले उसलाई नक्सामा भएका चित्र अनुसार स्थानहरूको बारेमा सूचित गर्यो. He pointed the spots and told Evans about the beach, forest and the mountains. उसले ठाउँहरू देखाउँदै इभान्सलाई समुद्री तट, वन र पहाडहरू बारे बतायो. He showed the location of the river on the map, pointing to carved and twisted lines where they could get cold water. उसले नक्सामा कोरिएका र बाङ्गा टिङ्गा धर्काहरूलाई औलाले देखाउँदै नदीको स्थान देखायो जहाँ तिनीहरू चिसो पानी पिउन सक्थे. Later, he pointed at the 3 palm trees location and confirmed the blue star's place as the exact location of the treasure. पछि उसले 3 वटा पाम अर्थात् ताडका रुखहरूको स्थानतिर देखायो र खजानाको सही स्थानको रूपमा नीलो ताराको पुष्टि गर्यो. He asked him to be careful. हुकरले इभान्सलाई सावधान रहनका लागि भन्यो. Evans wanted to find some marks at the bottom that seemed like glass or teeth. इभान्स नक्सामा केही चिन्हहरू देख्दा अचम्मित भयो जुन नक्साको मुनि थिए र सिसा वा दाँत जस्तै देखिन्थे. They got confused about those sharp dots and even the writing. तिनीहरू ती धारिला बिन्दुहरू र लेखाइबारे अल्मलिए. They didn't care much about those dots. तिनीहरूले ती बिन्दुहरू बारे त्यति वास्ता गरेनन्. Hooker stated that the writing on the map is Chinese. हुकरले नक्सामा रहेको लेखाई
चाइनिज लेखाइ हो भनी भन्यो. They agreed saying that they were the Chinese men. दुवैजना तिनीहरू चाइनिज मानिसहरू थिए भनी सहमत भए. They sat and looked towards the island quietly. तिनीहरू बसे र चुपचाप टापुतिर हेर्न थाले. A bit later, Hooker put the map back into his pocket quietly and started paddling. अलि बेरपछि हुकरले चुपचाप नक्सा आफ्नो गुजीमा राख्यो र डुङ्गा चलाउन प्याडलिङ गर्न थाल्यो. He was completely tired, but he kept on going. ऊ पूर्ण रूपले थाकिसकेको थियो, तर ऊ अघि बढिरह्यो. He needed water badly. उसलाई पानीको सख्त आवश्यकता थियो. Evans was too tired. Evans पनि ज्यादै थकित थियो. He sat in the boat with his eyes half closed. ऊ आफ्ना आँखाहरू आधा बन्द गरी डुङ्गामा बस्यो. The noon was at its height of heat. अपराह्नको समय गर्मीको आफ्नो चरम सीमामा थियो. They were close to the beach and the treasure, but there was no excitement. तिनीहरू समुद्री तट र खजानाको नजिक थिए, तर तिनीहरूमा उत्साह थिएन. Both of them were too tired. दुवैजना निकै थकित थिए. Evans needed urgent rest. Evansलाई तुरुन्तै आरामको आवश्यकता थियो. He remained awake the whole last night. ऊ गत रातभरि बिउझेको थियो. He thought of various things in his mind. उसले आफ्नो दिमागमा अनेकौं कुराहरू सोच्यो. The need of fresh water, the motion of the body on the boat, sound of the waves made him sleep at the very same time. ताजा पानीको आवश्यकता, डुङ्गा माथिको शरीरको चाल, समुद्री चालहरूको आवाजले उसलाई त्यही समयमा निन्द्रा लगाइदियो. Just after closing his eyes, Evans started dreaming about the treasure and the Chinaman Shanghai. आँखाहरू बन्द गरिसके पश्चात इभान्सले खजाना र चाइनिज मान्छे चाङहाईको सपना देख्न सुरु गर्यो. He saw both of them in the forest during the night time. सपनामा उसले आफू दुवैजनालाई जंगलमा रातको समयमा देख्यो. They were searching for something. तिनीहरू जंगलमा केही खोजिरहेका थिए. They saw a little fire through the trees. तिनीहरूले रुखहरू माझबाट हलुका आगो बलेको देखे. Both of them saw three Chinese men sitting in front of a fire and talking about the treasure in a quiet voices. दुवैजनाले तीनजना चाइनिज मानिसहरूलाई आगो अघि बसिरहेको र खजानाको बारेमा सुस्तरी बोलिरहेको देखे. They were using an English accent. तिनीहरू अंग्रेजी बोलीको प्रयोग गरिरहेका थिए. At first, Hooker heard their words. प्रारम्भमा हुकरले तिनीहरूका शब्दहरू सुन्यो. Both of them moved closer to hear them. दुवैजना तिनीहरूलाई सुन्न भनी तिनीहरूका नजिक गए. Evans only got some ideas from their accent. Evansले तिनीहरूको बोलीबाट केही विचारहरू मात्र प्राप्त गर्यो. He came to know about the hidden treasure on the island by Shanghai. उसलाई टापुमा चाङहाईद्वारा लुकाइएको खजानाको बारेमा थाहा हुन आयो. Once Shanghai had got a chance to hide the gold secretly on the island during a Spanish shipwreck. एक पल्ट चाङहाईलाई स्पेनिश जहाज डुब्दाखेरि सुनलाई गोप्य रूपले टापुमा लुकाउने मौका प्राप्त भएको थियो. He had got the gold from the galleon and hid on the island alone. उसले जहाजबाट सुन प्राप्त गरेको र टापुमा एक्लै त्यस सुनलाई लुकाएको थियो. Shanghai wanted to take out the hidden gold with the help of his friends. Shanghai आफ्ना साथीहरूको मद्दतले त्यस लुकाइएको सुनलाई निकाल्न चाहन्थ्यो. He had a map related to the hidden treasure. उसँग लुकाइएको खजाना सम्बन्धी नक्सा थियो. For both poor Evans and Hooker, the story of Shanghai was so fine to hear. दुवैजना गरीब इभान्स र हुकरका लागि चाङहाईको कथा सुन्न साह्रै राम्रो थियो. The dream of Evans changed all of a sudden. एक्कासी इभान्सको सपना परिवर्तन भयो. He saw himself catching the neck of Shanghai.
उसले आफूलाई चाङहाईको घाँटी समातेको देख्यो। चाङहाई started crying and saying the words no and please time and again. चाङहाईले कराउन र बारम्बार नो र प्लिज शब्दहरू भन्न सुरु गर्यो। But Evans made him quiet. तर इभान्सले उसलाई शान्त पार्यो अर्थात् मार्यो। He snatched the map from Shanghai. उसले चाङहाईबाट नक्सा खोज्यो। Later Evans saw the gold in huge portions. पछि इभान्सले भारी मात्रामा सुन देख्यो। But in the meantime he saw Shanghai who opened his eyes and smiled a terrible and mysterious smile. तर ठिक त्यही समयमा उसले चाङहाईलाई आँखाहरू खोलेको र एक डरलाग्दो र रहस्यात्मक मुस्कान मुस्कुराएको देख्यो। Shanghai called out his name, Evans. चाङहाईले इभान्स भन्दै उसको नाम लियो। Hooker made Evans awake, saying, Evans, Evans, you fool. हुकरले इभान्सलाई इभान्स मूर्ख भनी बिउझायो। यहाँ चाङहाईले सपनामा भनेको शब्द इभान्स र हुकरले वास्तविकतामा भनेको शब्द इभान्सलाई एकै समयमा सुनियो। When Evans opened his eyes, he found Hooker shouting. जब इभान्सले आफ्ना आँखाहरू खोल्यो, उसले हुकरलाई कराइरहेको भेटायो। He found himself near the beach. उसले आफूलाई समुद्री तटको नजिक भेटायो। Hooker informed him about 3 palm trees in the forest. हुकरले उसलाई जंगलमा 3वटा ताडका रुखहरू बारे सूचित गर्यो। He told him that if they found the palm trees, they could easily find the treasure. उसले इभान्सलाई बतायो कि यदि तिनीहरू ताडका रुखहरू भेटाउँछन् भने तिनीहरू सजिलै खजाना भेटाउन सक्छन्। When Evans saw the river, Hooker told him about the possibility of palm trees' location near the river deep in the forest. जब इभान्सले नदीलाई देख्यो, हुकरले जंगलको बीच नदीको नजिक ताडका रुखहरूको सम्भाव्य स्थान बारे इभान्सलाई बतायो। They were quite close to the treasure next to some bushes. तिनीहरू केही झ्याङहरू पर खजानाको सारै नजिक थिए। Evans became so happy to see the river. Evans नदी देख्दा निकै खुसी भयो। Hooker started paddling boat too fast. हुकरले डुङ्गालाई तेज प्याडल हान्न सुरु गर्यो। Soon their boat reached up in the river. चाँडै तिनीहरूको डुङ्गा नदी माथि आइपुग्यो। They stopped their boat under trees. तिनीहरूले आफ्नो डुङ्गा रुखहरू मुनि रोकाए। After a few minutes, Evans put his hand into the river and took a drink of cold, clean water. केही मिनेटहरू पश्चात इभान्सले आफ्नो हात र अजुलीमा चिसो शुद्ध पानी पिउन लियो। He closed his eyes and expressed his intense happiness, saying, "This is good water." उसले आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्यो र यो राम्रो पानी छ भन्दै आफ्नो हृदय खुशहाली व्यक्त गर्यो। Hooker even smiled and drank too. हुकर समेत मुस्कुरायो र पानी पनि पियो। After drinking water, they remained there in the boat and rested. पानी पिसके पश्चात तिनीहरू डुङ्गामा त्यही रहे र आराम गरे। Hooker didn't want to go in the sun again. Hooker पुनः घाममा जान चाहदैन थियो। He wanted to remain there in cool shadows. ऊ त्यही चिसो छायाहरूमा बस्न चाहन्थ्यो। But Evans insisted him to move on in search of the treasure. तर इभान्सले उसलाई खजाना खोज्न अघि बढ्ने भनी जोड दिँदै भन्यो। Hooker filled up his bottle with cold water and they started paddling their boat again. हुकरले आफ्नो बोतल चिसो पानीले भर्यो र डुङ्गालाई पुनः प्याडल गर्न सुरु गरिदियो। Soon they reached the sea again. चाँडै तिनीहरू पुनः समुद्रमा पुगे। They arrived on the beach and got out. तिनीहरू समुद्री तटमा पुगे र डुङ्गाबाट जमिनमा ओर्लिए। They pulled their boat on the beach. तिनीहरूले आफ्नो डुङ्गा तानी तटमा राखे। Evans pointed towards the thick bushes and asked Hooker to move towards there.
इभान्सले घना झ्याङहरूतिर औँला देखाउँदै त्यतातिर लागौं भन्यो। Hooker took out a big knife from his boat so that they could make their path ahead. हुकरले एउटा ठूलो छुरा ढुङ्गाबाट झिक्यो ताकि तिनीहरू झ्याङहरू काटी अघिको बाटो बनाउन सकुन्। Both of them moved ahead, cutting thick bushes. दुवैजना बाक्ला झ्याङहरू काट्दै अघि बढे। There was so cold. त्यहाँ निकै चिसो थियो। They decided to find the river again to find palm trees near the river quickly. तिनीहरूले नदीको छेउमा ताडका रुखहरू चाँडै भेटाउन पुनः नदी खोज्ने निर्णय गरे। They caught the big white flowers on the way ahead, but they didn't know the names of the flowers. तिनीहरूले आफ्नो बाटोमा अघि ठूला ठूला सेता फूलहरूलाई काटे, तर तिनीहरूलाई ती फूलहरूको नाम आएन। Evans didn't care much about flowers. इभान्सले फूलहरूको बारेमा ज्यादा ध्यान दिएन। He was much concerned with the treasure. इभान्स खजानासँग बढी सम्बन्धित थियो। As they moved ahead, they stopped to see something behind the bushes. जस्तै तिनीहरू अघि बढे, तिनीहरू झ्याङहरू पछाडि केही हेर्न रोकिए। They moved ahead quite carefully. तिनीहरू निकै सावधानीपूर्वक अघि बढे। They found a dead body of a man behind the bushes. तिनीहरूले झ्याङहरूको पछाडि एउटा व्यक्तिको मृतक शरीर भेटाए। The dead man's head was down in the grass. मृतक मान्छेको अनुहार घाँसमा तलतिर थियो। When Evans inspected turning dead body, he found a Chinaman. जब इभान्सले त्यो लासलाई पल्टाउँदै जाँच गर्यो, उसले एउटा चाइनिज व्यक्तिलाई भेटायो। The dead body's face was black and purple. लासको अनुहार कालो र बैजनी रङको थियो। The dead body seemed perhaps a month old. लास सायद 1 महिना जति पुरानो थियो। Evans found a shovel and lots of dirt and a big hole in the ground on the left side of the body. इभान्सले लासको बायाँपट्टि एउटा सावेल, खनेको टन्नै माटो र एउटा खाडल भेटायो। When he looked up, he saw 3 palm trees. जब उसले माथितिर हेर्यो, उसले 3वटा ताडका रुखहरू देख्यो। He quietly told about the palm trees to Hooker, but Hooker didn't hear. उसले सुस्तरी ताडका रुखहरू भन्दै हुकरलाई बतायो, तर हुकरले उसको कुरा सुनेन। Hooker also saw the hole and ran towards there. हुकरले पनि खाडल देख्यो र त्यहाँतिर कुद्यो। He saw gold in the hole and called Evans. उसले खाडलमा सुन देख्यो र इभान्सलाई बोलायो। Evans also came near to the hole. इभान्स पनि खाडल नजिक आयो। He jumped into the hole after seeing the bars of gold. ऊ सुनका चक्कीहरू देखिसके पश्चात खाडलभित्र कुद्यो। He saw yellow gold bars under his feet. उसले आफ्ना खुट्टाहरू मुनि पहिला सुनका चक्कीहरू देख्यो। When he touched the bars of gold, he cried. जब उसले सुनका चक्कीहरूलाई छोयो, ऊ करायो। When he looked at his finger, he found a little thorn. जब उसले आफ्नो औँलालाई हेर्यो, उसले एउटा सानो काँडा भेटायो। He took out the thorn and cleaned the dirt from the gold bar. उसले त्यो काँडा औँलाबाट झिक्यो र सुनको चक्कीबाट धुलो सफा गर्यो। He found the gold bar heavy. उसले सुनको चक्कीलाई गरुङ्गो भेटायो। Hooker looked at the dead body of Chinaman and became worried. यता हुकरले चाइना व्यक्तिको लासलाई हेर्यो र चिन्तित भयो। He thought about the present circumstances. उसले वर्तमान परिस्थितिहरूबारे सोच्यो। He doubted Chinaman's death and the untouched gold bars. उसले चाइनिज व्यक्तिको मृत्यु र नछोइएका सुनका चक्कीहरूमा शङ्का गर्यो। But Evans made him quiet, saying that the snake might bite him or he was ill. तर इभान्सले चाइनिज व्यक्तिलाई सर्पले टोकेको हुन सक्छ वा ऊ बिरामी थियो होला भन्दै हुकरलाई शान्त पार्यो।
Evans asked to ignore Chinaman angrily. Evansले रिसाउँदै चाइनिज व्यक्तिको वास्ता नगर भन्यो. He took off his coat happily and put 3 bars of gold on its top. उसले खुसी साथ आफ्नो कोट फुकाल्यो र त्यस कोटका माथिल्ला खल्तीहरूमा सुनका 3वटा चक्कीहरू राख्यो. Evans again cried because of a little thorn on his finger. Evans आफ्नो औलामा एउटा सानो काँडाले गर्दा पुनः करायो. He became angry to see the worried face of Hooker. ऊ हुकरको चिन्तित अनुहार देखि रिसायो. He asked him to help him collecting gold bars. उसले हुकरलाई आफूलाई सुनका चक्कीहरू जमा गर्न मद्दत गर भन्यो. Hooker kept on looking at the dead body of Chinaman who looked like Shanghai. Hooker चाइनिज व्यक्तिको मृतक शरीर हेरिरह्यो जो चांघाई जस्तै देखिन्थ्यो. But Evans asked him to forget the dead body. तर इभान्सले उसलाई त्यो चाइनिज व्यक्तिको लासलाई बिर्स भनी भन्यो. Hooker wanted to bury the dead body being fearful. Hooker डराएर लासलाई गाड्न चाहन्थ्यो. Evans convinced him saying that it wasn't Shanghai's body. इभान्सले उसलाई त्यो लास चांघाईको लास होइन भनी विश्वस्त पार्यो. Hooker felt too worried thinking about Shanghai. Hooker चांघाईको बारेमा सोच्दै निकै चिन्तित भयो. He started looking at his surroundings. उसले आफ्नो वरिपरिको माहौलहरू हेर्न सुरु गर्यो. He looked at the trees, the big white flowers and again the dead body. उसले रुखहरूतिर हेर्यो, ठूला सेता फूलहरूलाई हेर्यो र पुनः लासलाई हेर्यो. He felt quite a different cold in the warm forest. उसले न्यानो वनमा निकै फरक चिसो महसुस गर्यो. He felt himself quite far from his home. उसले आफूलाई घरबाट निकै टाढा भएको महसुस गर्यो. He doubted on the dead body whether it was smiling or not. उसले लासमा कतै त्यो लास मुस्कुराइरहेको थियो वा थिएन सोच्दै शंका गर्यो. A bit later, Hooker also jumped into the hole and helped Evans. अलि बेरपछि हुकरले पनि खाडलमा हाम फाल्यो र इभान्सलाई मद्दत गर्यो. Evans smiled, but then he put his hand on his forehead. Evans मुस्कुरायो तर त्यसपछि उसले आफ्नो हात आफ्नो निधारमा राख्यो. He felt pain in his arms and neck. उसले आफ्नो घाँटी र पाखुरामा दुखाइ महसुस गर्यो. Hooker thought heat inside the hole was the cause of pain. हुकरलाई खाडल भित्रको गर्मी दुखाइको कारण हो भन्ने लाग्यो. He took Evans' hand down from the forehead. उसले इभान्सको हात निधारबाट तलतिर झारिदियो. Both of them filled the bars in the coat and came out of the hole pulling the coat. दुवै जनाले कोटमा सुनका चक्कीहरू भरे र कोटलाई तान्दै खाडलबाट बाहिर आए. Both of them decided to take the gold home. दुवै जनाले सुन घर लैजाने निर्णय गरे. As they moved towards their boat, Evans stopped after a few minutes. जस्तै तिनीहरू आफ्नो डुङ्गातिर बढे, Evans केही मिनटहरू पश्चात रोकियो. He decided to take a rest there. उसले त्यहाँ आराम गर्ने निर्णय गर्यो. Evans again got up and started to walk. Evans पुनः उठ्यो र हिड्न सुरु गर्यो. But he stopped and dropped the coat. तर ऊ रोकियो र कोटलाई खसालिदियो. Some bars fell on the ground. केही सुनका चक्कीहरू भुइँमा खसे. His face was full of sweat. उसको अनुहार पसिनाले भरिएको थियो. When Hooker asked him about his state, he stopped Hooker from coming close in a loud voice. जब हुकरले उसको अवस्थाबारे सोध्यो, उसले जोडको आवाजमा हुकरलाई आफ्नो नजिक आउनबाट रोक्यो. He moved near the tree and stood against it. ऊ रुखको छेउमा गयो र त्यही अडेस लगाई उभियो. Hooker wanted to help him, but Evans denied him coming near. Hooker उसलाई मद्दत गर्न चाहन्थ्यो तर इभान्सले उसलाई छेउमा आउनबाट मनाही गर्यो. He asked him to collect the gold and move. उसले हुकरलाई सुन जमा गर र यहाँबाट निस्के भन्यो. Hooker became quite worried. हुकर निकै चिन्तित भयो.
His tension increased. उसको तनाव बढ्यो. He didn't want to stay there alone in the forest with his sick friend. ऊ त्यहाँ आफ्नो बिरामी साथीसँग एक्लै रहन चाहँदैनथ्यो. There was none to get help. त्यहाँ मद्दत प्राप्त गर्न कोही पनि थिएन. Nobody knew about their trip. कसैलाई पनि तिनीहरूको यात्राको बारेमा थाहा थिएन. He looked at his friend Evans. उसले आफ्नो साथी इभान्सतिर हेर्यो. He wasn't able to carry both his friend and the gold. ऊ आफ्नो साथी र सुन दुवैलाई बोक्न सक्षम थिएन. He started to pick up the bars slowly. उसले सुनका चक्कीहरूलाई बिस्तारै टिप्न सुरु गर्यो. As he picked up the last piece, he felt pain in his finger. जस्तै उसले अन्तिम चक्की टिप्यो, उसलाई आफ्नो औलामा दुखाइ महसुस भयो. He found a thorn on his finger which was about 2 centimeters long. उसले आफ्नो औलामा काँडा भेटायो जुन करिब 2 सेन्टिमिटर जति लामो थियो. It was just like a tooth or a piece of glass. त्यो एक दाँत वा सिसाको टुक्रा जस्तै थियो. In the meantime, Evans fell on the grass crying loudly. ठीक त्यही समयमा इभान जोडले कराउँदै घाँसमा लड्यो. Hooker became restless. Hooker बेचैन भयो. Evans was crying in pain. Evans पीडामा रोइरहेको थियो. His body was trembling. उसको शरीर काँपिरहेको थियो. Hooker looked at his surroundings. Hookerले आफ्नो वरिपरि हेर्यो. He looked at all the trees, bushes, and the big white flowers. उसले सम्पूर्ण रुखहरू, झ्याङहरू र ठूला सेता फूलहरूलाई हेर्यो. He thought about the Chinaman's body and looked again at Evans. उसले चाइनिज व्यक्तिको शरीरबारे सोच्यो र पुनः इभान्सतिर हेर्यो. He remembered the map, the sharp marks at the bottom of it, and the Chinese writing. उसले नक्साको मुनि रहेका चिन्हहरू र चाइनिज लेखाइलाई सम्झ्यो. Now he realized the meaning of the maps, those marks, and Chinese writing which he couldn't understand earlier. अब उसलाई नक्साका ती चिन्हहरू र चाइनिज लेखाइको आभास भयो जुन उसले पहिले बुझ्न सकेन. The marks were the shape of the thorns. ती चिन्हहरू काँडाहरूका रूपमा थिए. Those thorns were similar to Dayak's poison which Chinese use in their blowing tubes. ती काँडाहरू डायक्स विष जस्तै थिए जुन चाइनिज मानिसहरू प्रहार गर्दा आफ्नो फुक्ने पाइपमा प्रयोग गर्छन्. He looked at Evans, but Evans was motionless. उसले इभान्सतिर हेर्यो तर इभान्स अचल थियो. His eyes were open, but they did not move. उसका आँखाहरू खुल्ला थिए तर ती चलिरहेका थिएनन्. Hooker started sucking his finger hard but vain. Hookerले आफ्नो औँला जोडले चुस्न सुरु गर्यो तर व्यर्थ भयो. He started feeling pain in his hands, arms and neck. उसलाई आफ्ना हातहरूमा, पाखुराहरूमा र घाँटीमा दुखाइको महसुस हुन सुरु भयो. He was unable to move his fingers properly. ऊ आफ्ना औँलाहरू उचित ढङ्गले चलाउन असक्षम भयो. He sat down. ऊ तलतिर बस्यो. The forest was silent. वन शान्त थियो. He thought about Changhai's smiling face. उसले चाङहाईको मुस्कुराइरहेको अनुहार बारे सोच्यो. He looked at Ivan's body and then looked up. उसले इभान्सको शरीरलाई हेर्यो र त्यसपछि माथितिर हेर्यो. A little wind moved through the trees. रुखहरूमा हल्का हावा चल्यो. From one of them, a big white flower fell and landed on the ground in front of him. रुखहरू मध्ये एकबाट एउटा ठूलो सेतो फूल खस्यो र जमिनमा उसका अघि अवतरण भयो. He also started trembling with pain and his death was quick. ऊ पनि दुखाइमा काप्न थाल्यो र उसको मृत्यु छिटै भयो. Will be continued. Short summary with textbooks, questions and answers in the second part of this video.
सूरज भाट